الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا، آج دوسرا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور سایقول جو پہلا ہی لفظ ہے، اس سے یہ نام بھی اس کا اسی لیے رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے حتیم کے پاس کھڑے ہو کر، اور سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور اسی سیر میں بیت المقدس ہوتا۔ جب آپ مدینہ میں چلے گئے تو جو ہے پھر بالکل سمت جو ہے قبلہ کی الٹ ہو گئی، اور شمال کی طرف جو ہے منہ کر کے 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور قبلہ بالکل خانہ کعبہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ امتحان تھا ان لوگوں کا جو مکے سے گئے، وہ چونکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس لیے جو ہے وہاں جا کر بیت المقدس کی طرف منہ کرنا پڑا۔ اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود اور جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا تو اب ان کے لیے یہ امتحان شروع ہو گیا۔ اب تفصیل اس کی 2 رکوع چلیں گے اس میں خانہ کعبہ کی جو ہے تبدیلی پہ، ہم اس کو غور سے پڑھیں گے۔ لوگ عام طور پر عبادت کے بھی ظاہری پہلو کو لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو روح ہے اس کو نہیں لیتے، اس لیے قرآن مجید میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ سایقول سین مضارع سے پہلے جب آتا ہے تو ان قریب کا معنی دیتا ہے، یہ بھی دفعہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور سوفا اگر آئے تو وہ بھی ان قریب کا معنی دیتا ہے۔ سین آئے تو مستقبل قریب کا معنی ہو جاتا ہے، اور سوفا اگر آئے تو تھوڑا سا مستقبل بعید کا معنی اس میں ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے۔ تو سین ان قریب۔ یقول لفظ کیا تھا؟ کاف واو لام، کالا ماضی ہے، اس نے کہا۔ یہ 4 حرف ہیں، ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، یا تا الف نون۔ مضارع جو ہے عربی میں 2 ہی زمانے، ماضی اور مضارع۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع حال اور مستقبل جمع ہوتے ہیں۔ یا تا الف نون، یا 3rd پرسن وہ کے لیے آتا ہے، تا 2nd پرسن تم کے لیے آتا ہے، الف 1st پرسن میں کے لیے آتا ہے، اور نون 1st پرسن پلورل ہم کے لیے آتا ہے۔ کالا اس نے کہا، اگر یا شروع میں لگ جائے فعل کے، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، دونوں زمانے آ گئے اس میں، اور اگر تا شروع میں لگ جائے تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، اگر الف لگ جائے اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اگر نون لگ جائے نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ یہ پورے قرآن مجید کا یہ اصول ہے۔ عربی میں واو والے واو نون اور یا نون کی جمع کی علامت ہوتی ہے، اگر یہ یقولون ہو جائے تو جو ہے وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، تقولون ہو جائے تو تم کہتے ہو یا کہو گے۔ اقول اور نقول اسی طرح رہتے ہیں۔ سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، جو ہے سفہاء سین فاہا سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف نہ سمجھ احمق لا علمی کی وجہ سے ہو یا کم عقلی کی وجہ سے ہو۔ علم اور عقل کی کمی جو ہے حماقتوں کو جنم دیتی ہے، تو اسی لیے فرمایا سیقول ان قریب کہیں گے سفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو۔ واللہ واو لام یا ولی ہوتا ہے قریب ہونا، لیکن واللہ کے بعد ان آ جائے تو ہوتا ہے منہ پھیر لینا جو ہے۔ ما ولاہم عن قبلتہم کس نے پھیر دیا قبلتہم ان کے قبلہ سے۔ قبلہ لفظ کس ہے؟ کاف بالام، سمت توجہ، جس طرح رخ کیا جائے، ڈائریکشن فیس فار پریئر جو ہوتا ہے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ سامنے قبل جو ہے قبل سامنے ہوتا ہے نا، تو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے۔ قبلتہم ان کے قبلہ سے، اللہ دی وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر،
कुल कह दीजिए लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है, लाम या मिल्कियत के इज़हार के लिए आया है। कुल कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, सब लोग सुन लें, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ वल मग़रिब। मशरिक़ किससे होता है? शीन रा काफ, इसमें ज़र्फ़ है। और वल मग़रिब, मग़रिब किससे? गाइन रा बा, ये भी ज़र्फ़ है, मकान के लिए है। और मग़रिब यहदी, यहदी लफ्ज़ किसे? हदा यहदी, वो हदायत देता है, मैं यशाउ, जिसको चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम, इला की तरफ, सिरात रास्ता, स्वाद राता रास्ता, खुला रास्ता, हाईवे, मुस्तकीम काफ और मीम, सीधा, जिसमें कोई टेढ़ ना हो, तो उसको मुस्तकीम। दो नुकात पे में कम अज कम फासले पर मिलाने वाले खत को मुस्तकीम कहते हैं। फिर दोबारा देख लेते हैं। सायकुलु, अन करीब कहेंगे, अस्सुफहा, बेवकूफ लोग। हालांकि यहूद जो थे उनका किबला जो है खाना काबा जो है पहला फरिश्तों ने तामीर किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। ये तूफान नूह से जो है वो शहीद हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुनियादों पे किबला को उठाया था। असल किबला कौन था? खाना काबा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है किबला जो है वो तामीर किया बैतुल मुक़द्दस बनी इसराइल के लिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हुक्म दिया होगा वही खफी के जरिए से, इसलिए आप उधर नमाज मुंह करके पढ़ते रहे। वो कुरान मजीद में नहीं है उसका जिक्र। यहाँ चूंकि उससे मुंह फेरा गया, यहाँ हुक्म दिया गया, इसका मतलब पहले अल्लाह वही खफी के जरिए आपको हुक्म दिया होगा, इसलिए आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे। तो अब यहूद समझते थे कि अब किबले हमारे को ही ये जो है उधर ही नमाज पढ़ते हैं, तो ये हमारा ही दीन कबूल कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह ताला मुस्तकबिल की भी खबर रखता है, अल्लाह ताला तो गायब पहलू रखता है, तो अल्लाह ताला जानता था। सयकुलु, अन करीब कहेंगे, सुफहा, बेवकूफ लोग, कमाकल लोग कहेंगे, मिनन नासी, लोगों में से, मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया इनको, अन किबलतिहिम, उनके किबले से, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। आप जो 16-17 माह उधर मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। तो आप हमेशा ऊपर को चेहरा करके अल्लाह की तरफ देखते थे। कब अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल हुक्म लेकर आते हैं और किबला जो है वो तब्दील हो जाता है। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे तब्दील हुआ, हम सारा उसको आगे चूंकि तफसील से आना है, 2 रकू है, हम इंशाल्लाह पूरी जो है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। अल्लाह की वो जो कानून थे अलैहा, उस पर कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। अल्लाह ताला कोई किसी एक जगह पे मुक़य्यद नहीं है, सारी सिमतें उसी की हैं। ये तो मुसलमानों को एक सिमत देने के लिए, ये ना हो कि कोई इधर नमाज, कोई मशरिक़ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, कोई मगरब की तरफ पढ़े, कोई शुमाल, कोई जनूब, एक ही जगह पे खड़े हुए, कोई किसी तरफ मुंह करके पढ़ रहा हो, कोई किसी तरफ पढ़े। इसलिए सिमत दी गई। खाना काबा अल्लाह का घर जो है उसकी तरफ ये सिमत दी गई कि ये है अल्लाह का घर, इस तरफ तमाम मुसलमान एक ही तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। वरना अल्लाह ताला किसी खास जगह पे, अल्लाह ताला तो हर जगह पे मौजूद है, इसलिए वो जो है एक जगह पे कोई मुक़य्यद नहीं है। तो फरमाया कुलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, यानी मशरिक़ और मग़रिब के किससे कहने से सारी सिमतें उसी की हैं, मशरिक़ व मग़रिब उसी की है। यहदी मन यशाउ, वो हदायत देता है मन यशाउ, जिसको चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। सीधा रास्ता क्या है? दीन इस्लाम जो है उसकी जो है सीधे रास्ते की हदायत देता है। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की भी तौफीक दे। और हम कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके हम एक ही दफ़ा सीख लेंगे। पहला हमने पारा पढ़ा तो अब अल्फाज आप देखते जाएंगे, वही अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं। कुरान मजीद के 98% अल्फाज हमारे उर्दू ज़ुबान में मुस्तामिल हैं, क्योंकि हमारी उर्दू ज़ुबान जो है ये अरबी फ़ारसी से ही बनी है, तो बहुत सारे अल्फाज तो जो है हमारे इस्तेमाल में हैं। फिर 1.5% बार बार आते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, हमने देखना है। फिर 0.5% है जिसके लिए डिक्शनरी देखने की ज़रूरत पड़ती है। और ये अल्फाज आप देखेंगे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अल्लाह के कुरान मजीद का तर्जुमा आपको आ जाएगा। अल्लाह के कुरान को समझ कर पढ़ें। अगर
वैसे पढ़ते हैं यकीनन सवाब तो होता है, लेकिन अल्लाह का कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, जो है हमने कुरान को आसान बना दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। फिर एक जगह पे फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुरान पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों को ताले लग गए हैं। इसलिए अल्लाह के कुरान को हम इंशाल्लाह समझ कर पढ़ेंगे, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह, ना किसी ग्रामर की मुश्किल। ग्रामर भी अल्लाह ताला ने नहीं भेजी, अल्लाह ने कुरान भेजा, कलाम अल्लाह का है। ग्रामर तो हमने इसलिए बनाई है कि हम इस अल्लाह के कलाम को समझ सकें कि जो है किस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, माजी मुजारे किस तरह इस्तेमाल हुआ है, कैसे, ये हमने अपने समझने के लिए बनाई। अल्लाह ने कुरान उतारा है, हमने जो है इस कुरान को, कोई बच्चा भी, अब देख लें पंजाबी बोलने वाला कोई ग्रामर नहीं समझता, बच्चा पंजाबी सीख जाता है, उर्दू बोलने वाला उर्दू सीख जाता है, कोई ग्रामर नहीं सीखता। इसी तरह अरबी जो बच्चा वो अरबी सीख रहा है तो वो भी कोई ग्रामर नहीं पढ़ता। इंग्लिश बोलने वाला वो दुनिया की तमाम ज़बानें बच्चे को हम थोड़ा थोड़ा सिखाते रहते हैं, वो खुद ही बोलने लग जाता है। तो इसी तरह अल्लाह का कुरान भी समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आने लगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का कुरान हम समझ कर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये आसान कर देगा और इस काम को पाया तकमील तक पहुँचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।